नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जून 8 तारिख सोमवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। पीएम आवास योजना रे 1 कोटी घर मिलिबो, शीघ्र आवेदन करंतु पक्का घर पाई। अनेपटे महिला मानक मिलिबो 3000 टंका बैंक खाता रे। यह सहित मौसुमी केबे आसीबो, राज्य सरकारंकर अनेक नुआ योजना मध्ये आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 अलग हेब जुक्त 2 कॉलेज। जो सबु डिग्री कॉलेज एवं विश्वविद्यालय रे जुक्त 2 कॉलेज मिसिकी अच्छे, उच्च माध्यमिक स्कूल अलग हेब। कंपीजेट महाविद्यालय रू उच्च माध्यमिक विद्यालय को पृथकीकरण कराजिबो। ए नै पुणी थरे उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु समस्त सरकारी महाविद्यालय एवं बेसरकारी अनुदान प्राप्त डिग्री कॉलेज समेत जिला शिक्षा अधिकारी को चिट्ठी करा जाइछे। एथिपाई 4 जणिया कमिटी गठन करा जाइछे। एही कमिटी रे जिलापाल तथा जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष रहिबे। नंबर 2 पुणी बढ़िला घरोई एलपीजी सिलिंडर रो दाम। जनसाधारण मानक पुणी एक बड़ झटका लागिचे। रोषेई घर उपरे महंगा माड़ होइचे। देश रे पुणी थरे बढ़ीचे एलपीजी बा घरोई सिलिंडर दर। चलित थर सिलिंडर पिछा सीधासलख 29 टंका वृद्धि करा जाइचे। तेबे एही नुआ दर लागू हेबा परे राजधानी भुवनेश्वर रे 14.2 केजी विशिष्ट घरोई सिलिंडर रो मूल्य एबे 968 टंका रे पहुंचीचे। पूर्वरु एही सिलिंडर रो मूल्य 939 टंका थिला, एबे 29 टंका महंगा होइचे। नंबर 3 प्रतिवर्ष 15 लाख शिशुंकर मृत्यु हेउची। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO रो एक नूतन रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा को नहीं चांचल्यकर तथ्य प्रकाश करिছে। रिपोर्ट अनुसार प्रदूषित एवं खराब खाद्य जोगु प्रतिवर्ष लक्ष लक्ष लोक असुस्थ हेउथिबा बेले बहु संख्यार लोक मानकर मध्य जीवन चली जाउची। सबुठारु चिंतार विषय हेउची छोट पिला माने एही विपद रे सबुठारु आग शिकार हेउचंती। 5 वर्षर कम बयसर शिशु मानक ठारे खराब खाद्य जोगु हेउथिबा रोगर आशंका बड़ एवं वयस्क पिलामानक तुलना रे 3 गुण अधिक। विश्व रे मोट जनसंख्यार एही शिशु मानकर अंश मात्र 9%। तेबे प्रतिवर्ष एभली विषक्रिया खाद्य जोगु प्रतिवर्ष प्राय 15 लाख शिशुंकर मृत्यु हेउथिबा पूरा विश्व रे विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्षरु कुहा जाइछि। नंबर 4 8 दिन मध्य ओडिशा छुईब मौसुमी। आगामी 8 दिन मध्य ओडिशा छुईब मौसुमी वायु। प्रबल गरम एवं गुळुगुळी शीघ्र मिलिब मुक्ति। आगामी 6 रु 8 दिन मध्य ओडिशा छुईबाकु जाउचे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। भारतीय पाणीपाग विभाग IMD पक्षरु ए नै आकलन करा जाइछे। देशर मुख्य भूभाग केरल छुईबा परे एबे मौसुमी वायु धीरे धीरे आगको अग्रसर हेबार लागिचे। पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार ओडिशार किछि अंचल को मौसुमी वायु अग्रसर हेबा पई वायुमंडलीय परिस्थिति संपूर्ण अनुकूल रहिছে। एथिपई आसंता जून 11 तारिख रु 14 तारिख भितरे राज्य रे मौसुमी वायु प्रवेश करिबो। नंबर 5 गोठपाटणार हेब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। क्रीड़ा और युव समावेश विभाग द्वारा आयोजित 2 दिनिया चिंतन शिविर उद्यापन उत्सव में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्य अतिथि भाव में जोग देइथिले। ओडिशा रे प्रथम थर पई आयोजन होइथिबा एही कार्यक्रम आगामी दिन में क्रीडार विकास पई रोड मैप प्रस्तुत करा जाइछे। आगामी दिन में ओडिशा केवल एक उत्तम आयोजक राज्य नुहे, बरं विश्वस्तरीय चैंपियन तालिकार ओडिशार क्रीड़ाविद मानकर नाम रहिबो, ए नै मुख्यमंत्री कहिसंती। एथिपाई गोठपाटणार 1000 कोटी टंका विनियोग रे एक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण कराजिबो। ए नै भित्तिप्रस्तर स्थापन करा जाइछे। नंबर 6 सबु पौरांचल हेब चार्जिंग स्टेशन। एवी चार्जिंग स्टेशन पाई परिवहन विभाग आनिला SOP। राज्यर समस्त पौरांचल हेब एवी चार्जिंग स्टेशन निर्माण पाई SOP आनिला परिवहन विभाग। सहरांचल जमी चिन्हट प्रक्रिया पौर प्रशासन करिबो। तेबे आनुषंगिक जमी चिन्हट पर भित्तिभूमिर विकास कराजिबो। या सहित समस्त व्यवस्था कराजिबा परे एठारे एवी चार्जिंग स्टेशन गुड़िक स्थापन कराजिबो। परिचालना एवं रक्षणाबेक्षण पाई मनोनीत एजेंसी चार्जिंग भित्तिभूमि सुविधा स्थापन, परिचालना एवं रक्षणाबेक्षण करिवे।
नंबर 7 भुवनेश्वर रे खोलिब एनजीएमए शाखा। भुवनेश्वर रे खोलिब नेशनल गैलेरी ऑफ मॉडर्न आर्ट शाखा। एथिपाई खर्च करा जिवो 630 कोटी टंका। नेशनल गैलेरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बा एनजीएमए रो शाखा भुवनेश्वर रे खोलिबा को केंद्र रो अनुमोदन मिलिছে। सेप्टेम्बर 2024 रे भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी भारत सरकारंकर सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावतଙ୍କ सहित साक्षात करी भुवनेश्वर रे नेशनल गैलेरी ऑफ मॉडर्न आर्ट रो एक शाखा खोलिबाकू अनुरोध करिथिले। 2024 रे केंद्र मंत्री को ए संपर्क रे एक पत्र मध्य लिखिथिले। नंबर 8 ओडिशा रे बड़ पंजीनिवेश हेबो जहाद्वारा 20,000 निजुक्ति मिलिबो। राज्य रे शिल्पायन एहा सहित निजुक्ति क्षेत्र रे एक बड़ सफलता। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझींको दूरगामी नेतृत्व रे ओडिशा सरकार शिल्प विकास को आहुरी त्वरान्वित करुचंती। राज्य मुख्य शासन सचिव अनु गर्गଙ୍କ अध्यक्षतारे 147तम राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी बैठक रे 24टी गुरुत्वपूर्ण शिल्प प्रकल्प को मंजूरी मिली। यही समस्त प्रकल्प जरिया राज्य में मोट 3,739.33 कोटी टंकार पुंजीनिवेश होगाकू जाउछे, जहाद्वारा 19,924 जन लोक निजुक्ति सुजोग पाइबे। यही निवेश ओडिशार अर्थनैतिक सुदृढ़ करिबो बोली एवं बेकारी समस्या दूर करने को सहायक हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। यह सहित एसबु शिल्पगुड़िक खोर्धा, ढेंकानाल, झारसुगुड़ा, कोरापुट, जाजपुर, संबलपुर, केन्दुझर, बलांगीर, पुरी, कटक, सुंदरगढ़, गंजाम एवं गजपति यह सहित मयूरभंज, जगतसिंहपुर जिले में हेब। नंबर 9 एग्री पीवी स्वच्छ शक्ति लक्ष्य को आग को बढ़ाइबा सहित चाषी आय वृद्धि कराजिबो एने कहिले उपमुख्यमंत्री। ओडिशा रे जलवायु सहनशील अभिवृद्धि पाई एग्री पीवी रो संप्रसारण शीर्षक एक उच्चस्तरीय कर्मशाला अनुष्ठित होइथिला, जेउथिरे उपमुख्यमंत्री जोग देइथिले। एही अवसर रे केतक प्रमुख योजनार शुभारंभ करा जाइछे। तेबे गंजामर सोनपुर एवं गोपालपुर ठारे 2टी 150 मीटर पवन संपद आकलन मास्टर आरंभ करा जाइछे। 6टी सब स्टेशन रे मोट 125 मेगावाट यह सहित 500 मेगावाट आवर विशिष्ट बैटेरी एनर्जी स्टेशन प्रकल्प पाई बैटेरी शक्ति संरक्षण सहित चुक्ति सामिल होइछे। नंबर 10 स्वास्थ्य शिक्षा को अधिक गुरुत्व दिया जाउछि सरकार तरफ। ओडिशा को मिला अतिरिक्त 6टी मेडिकल सीट। कोरापुट मेडिकल कॉलेज को 4टी पीजी सीट मिली। यह सहित पुरी जिला मुख्य चिकित्सालय को 2टी डिप्लोमा सीट दि जाइए। ओडिशा सरकार द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा दिग को अधिक गुरुत्व दि जाउथिबारु ओडिशा को मिली 6टी अतिरिक्त मेडिकल सीट। नंबर 11 सरकार द्वारा बजार हेउची अधिक स्वच्छ एवं सुंदर अत्याधुनिक। व्यवसाय एवं ग्राहकों सुविधा पाई भुवनेश्वर प्रदर्शनी मार्केट कॉम्प्लेक्स हेबो संपूर्ण पुनर्विकास। बदलिब राजधानी यूनिट 4 रूपरेख अलगा हेबो माछ मांस एवं परिबा मार्केट पनीपरिबा मार्केट मध्य अलगा हेबो। एथिपाई सरकार प्रक्रिया आरंभ करिसंती। बजार को भुवनेश्वर बजार गुड़ी को अधिक स्वच्छ सुंदर करने दिगरे सरकार आगई। नंबर 12 बोर्ड निगम निजुक्ति पाई बाट फिटिला। त्वरान्वित है बोर्ड निगम निजुक्ति प्रक्रिया। बोर्ड निगम रे खाली थिबा पदवीर तथ्य देला विभाग। बढ़िला लबी रे थिबा नेतांको आशा। विभिन्न विभाग अधीन रे आसुथिबा बोर्ड निगम रे केते पदवी खाली अछि। नुआ सरकार आसीबा परे केते निजुक्ति होइछि एहार तथ्य मागिले सरकार। तेबे निर्देश अनुसार तथ्य देव विभाग 17टी विभाग रे 32टी बोर्ड निगम बाबद रे तथ्य प्रदान करा जाइछे। नुआ सरकार आसीबा परे 32 बोर्ड रे 677 जन को नियुक्ति दि जाइथिबा बेले विभाग गुड़ी को जून 30 तारिख सुधा 1138 जन को नियुक्ति देवा लक्ष्य रखा जाइछे। नंबर 13 सहरांचल रोते पक्का घर पर आवेदन करंतु सरकार देउचंती घर। निजर घर तैयारी करने स्वप्न समस्तंकर साकार हेबो। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना सहरांचल बा PMAY
0.2 ଅଧୀନରେ 1 କୋଟି ନୂତନ ପରିବାରକୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 1 କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସରକାରଙ୍କର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ପ୍ରକାର ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ପୋଷ୍ଟରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା QR କୋଡ଼କୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ PMAY 2.0 ଅଫିସିଆଲି ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 14 EV ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ବସାଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ଗାଁ ହେଉ କିମ୍ବା ସହର ସବୁଆଡ଼େ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର, ବାଇକ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଚାହିଦାର ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅପେକ୍ଷା EV ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ବସାଇଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଜମିଠାରେ ଆପଣ ଏକ EV ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆୟ ଉପରେ ଯଦି କଥା ହେବା, ଆନୁମାନିକ ହିସାବରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ମାସିକ 16 ରୁ 18 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାହନର ଚାହିଦା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସାୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ନମ୍ବର 15 ପୁଣି ବଢ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ। ଇରାନରେ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଗତ ମାସରେ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ମୋଟ 7.5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଛି। ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦୈନିକ 550 ରୁ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ 5 ଟଙ୍କା ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଏବେ ପୁଣି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 16 କୀଟନାଶକ ନେଉଛି 500 ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି 500 ରୁ ଅଧିକ କୃଷକ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ। ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁଠି କୀଟନାଶକ ନେଉଛି ଶହ ଶହ କୃଷକଙ୍କ ଜୀବନ। ରାଜସ୍ଥାନ ବିଧାନସଭାରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଏଭଳି ଚକିତ କଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୃଷି ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2024 ଜାନୁଆରୀରୁ 2026 ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷ କାମ ବେଳେ କୀଟନାଶକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି କୃଷକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶସ୍ତା ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ CNG ଠାରୁ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ହୋଇଛି ଶସ୍ତା। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ଖାସ୍ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଟାଳି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ CNGର ମୂଲ୍ୟ 83.9 ପଇସା ଅଛି, ସେଠାରେ ଏବେ ଏହି E80 ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ 82.12 ପଇସା ପ୍ରତି ଲିଟର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ନୂଆ ଇନ୍ଧନ CNG ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 97 ପଇସା ଆହୁରି ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 18 ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବାକୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନୂଆ ସରକାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର ବେଙ୍ଗଲରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପଠାଯିବ। ଏହି ଟଙ୍କା DBT ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ନମ୍ବର 19 22 ତାରିଖରୁ UGC NEET ପରୀକ୍ଷା। UGC NEET 2026 ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 22 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ CBT ମୋଡରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ NTA ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। NTAର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ 2ଟି ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ ସକାଳ 9 ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଯାଏ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନମ୍ବର 19 କକରୋଜ ପାର୍ଟିର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତରଠାରେ ହୋଇଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଦିନକ ପରେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା CJP ସଂସ୍ଥାପକ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ 7 ଦିନର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପଦରୁ ନ ହଟାଯାଏ କିମ୍ବା ଇସ୍ତଫା ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ କରାଯିବ।
ଦୀପକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ। ନମ୍ବର 20 ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା। ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜଣାଶୁଣା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର ଅଞ୍ଜନା ଓମ୍ କଶ୍ୟପଙ୍କ ମକଦ୍ଦମା। ଜଣାଶୁଣା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକା ଅଞ୍ଜନା ଓମ୍ କଶ୍ୟପ ଟିଭି ଟୁଡେ ନେଟୱର୍କରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ତଥା ଶିକ୍ଷା ସାର୍ ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାନହାନି ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ କୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ନମ୍ବର 15 ଭାରତ ହାତମୁଠାରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ମୁଲାନପୁରରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା एकमात्र ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଟ୍ରେ ଭାରତ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 564 ରନ୍ର ସ୍କୋର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜବାବରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 113 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ତେବେ ଭାରତ ହାତମୁଠାରେ ଏହି ଖେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି।